ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ খুচরা পয়সা দেবো খুচরা ନାହିଁ ବା ফুলেন্দি কান্তি বড় ইন্দু মিন্দু বদনা বরে হাবৃতস্য প্রিয়ম শ্রীবস্তং মৃদারং হৃদে কৌস্তুভধর পীতাম্বর সুন্দর গোপী নাম নয়ন কলাচিত তনু গোপ সংঘাবৃতম গোবিন্দ বেণু কল কল নাদ বর্ধিতাং দীর্ঘ পরমায়ু সেই গোপী মন্নতর করুণা সাগর কৃষ্ণচন্দ্র জগতর নাথ জগন্নাথ সত্যনারায়ণ মহাপ্রভু মা দুর্গা মা মঙ্গলা মোর सरस्वती माँ रुद्र चंद्री ना कौन बद्री ईशानी नीलकंठ बाबूंकर माँ मानकर सत्यनारायण सर्वारिष्ट खंडन करंतु दीर्घायु करिथांतु मनस्कामना पूरण करिथांतु तांको सपरिवार को मानक आनंद रे रखिथांतु जो 100 कोटी टंका देछंती कोटी कोटी टंका संपत्तिर मालिक हंतु बलान देखबा পয়সা দিয়ে দেই যে মানে ফেরাই দে তোমরা দিয়ে পয়সা দেই তো ফেরাই দে মানে পয়সা না করে দেব না তোমাকে হাত ধরতে মা কারু কিছু সত্য কিনে আদায় করে দিও এই কে সপ্ত দিন কোন করিব আরে মো স্ত্রী কইছে পয়সা রে লোভ করিব আউ সারা যেতকে সত্য কিনে পাইবে সবু আনিব আউ কিছু কারু আদায় করে দি আনিব কোন করিব সপ্তপিন্ডি কোনা সারা সপ্তিয়া নাসির 15 খন্ড ব্লাউজ কোউটারে গোটে বটম না সব বটনা হনি খাই যাই পুরা ডাইরেক্ট দেখি बस हाउ आज्ञा पदे तांडव गाइबी आपण मानक संघरे मु सिना नाची परिबिनी आपण मानक मन को मनोरंजन करबा पाई मु जने ब्राह्मण पुअर से छिड़ा हबे टिके लागिबे मु मात्र पद दिए गाइबी सिना बहुत समय रहिलानी बहुत कथा रहिला ए तोले कोन कोन खाल आगे शिव षडाक्षर मंत्र टीका आरंभ करी ए पुआ पाटी करो ना बोला ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय